سلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم خوب هستید. ویدیورشینی برای مادران تاجیک بچه‌جانم دست پیش بر میکنم. هر مینوت سکون زنگ بزنید فرزندتون، نصیحتشون کنید. هستن آدمایی که فرزندای شما را استفاده بردن، فرزندای شما را پشت پنجره بردن. تروریستای نهضت اسلام یا را صدقه اسلام کنند در جمهوری تاجیکستان، در وطن عزیز ما و شما. در Российской Федерации как ИГИЛ запрещено است. Иqbol номери карта мемона. номери карта дар эфирош мемона. барои чӣ Иqbol номери картаи фарзанди худша намемона? Иqbol фарзанд дорад. барое ки намехоҳад очаҷоно, намехоҳад ки фарзандша пишти панҷара да бибинад. а фарзанди шуморо очаҷоно мехоҳад. баъд айдур ба ҳоли шумо биханда. Клоун. Агар ин номардо, ин курнамако, ин динфурӯшо, ин миллатфурӯшо ояндаи фарзанди шуморо мехостанд, вақте ки Верховный суд Российской Федерации иёра терроризм эълоншон кард, мебаромад имени кабирии курнамаки динфурӯши миллатфурӯш мегуфт ки ای مردم غریب تاجیک دیگه زنگ نزنین، افیرودا ندروین، پولمون روی نکنین. برای کی؟ ما را تروریسم اعلام کرد. پولنی خود ما را فراموش کنین. نکه نبارد. برامانا گفته سن. زکانوی رئیس فدراسیون را پایمال کنین. کیان خودشون бубурен эфирои террористода гап занед. натарсен, роҳатона нишон битен, комментария бинависен. вақте ки қабилантон таваккалтон ба худо, ҳадисмо ҳеч намеяд. ҳар минут секунд Иqболи шумо буромада ин гапа гуфтеса. модарони азиз, дили ма ба шумо месӯзад. барои 100 рубл депортатсия шидисай. барои 100 рубл Иqбол рӯи рост фарзандои шуморо фурӯхтесай. вақте ки номери карта мемонад дар эфираш, гуфтесай ки эй мақомото, ина наи шаҳрванд соли таваллудаш 2000 ё ки 2002 намора дастгирӣ мекунад. اینا تروریست‌ها را دستگیری میکنن. فکر کنید. ای جوانو، فکر کنید. دل ما با مادرای شما میسوزه. 1 سال پیش خواهر ملت فاحشه گفت. چند مادر در افیر مادر پروست برمان میخواست که مینه نخشه گپ زنه، میبخشیم پرستیتوت کشون گفت. با کبیری کریسا برومد گفت که Иqбол من ترا دستگیرید میکنم، چی گپی که زدیسی من روزی بسه. بله مادرای عزیز، وقت سوالش میشوه یا پیش ملت جواب میدن، پیش ملت یا جواب میدن یا بخشیده نمیشون.